खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद, सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से असमानिया तक बंद, मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने नून लीग के इसहाक डार को कायदे अवान सेनेट नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला सेनेट में हुकूमती चीफ वैब मुकर्रर। सलीम मांडवीवाला का ओहदा वजीर मुमलिकत के बराबर होगा। पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार की बतौर कायदे अवान नामजदगी पर एतराज आयद किया, मौक़िफ़ अपनाया। जब शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं तो कायदे अवान इसहाक डार के बजाय किसी और सेनेटर को होना चाहिए। नया पाकिस्तान बनाने के लिए गलत आदमी का साथ दिया, मुल्क को ठीक करना जानते हैं, बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का कामुकी में कन्वेंशन से खिताब, बोले जो हो गया वो हो गया, अब आगे देखने का वक्त है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा, रियासत मदीना का नारा लगाने वालों के करतूत सबके सामने हैं, बारियां लेने वालों को मिलकर अंजाम तक पहुंचाएंगे। 18 माह हुकूमत करने वालों के कारनामे सबको याद हैं। उस्मान बुज़दार ने बनीगाला की हिमायत से जुम्मा बाजार लगाया हुआ था। जालिम हार रहा है और जाबिर भाग रहा है। आखिरी पैगाम दे रहे हैं, हमें हिसाब लेना है। जागीरदारों और वडेरों को जुल्म जबर का जवाब देना पड़ेगा। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कोरंगी में जलसे से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, बिलावल ने कराची की क़यादत गलत लोगों के हाथ में दे दी, जो वज़ीर आज़म की कुर्सी को बिलावल से दूर ले जा रहे हैं। फारूक सत्तार बोले, सिंध और कराची पर वडेरों और जागीरदारों का कब्जा खत्म कराना है। 8 फरवरी को वडेरों और जागीरदारों की सियासी मौत का फैसला होगा। पिछले 4-5 साल में अखलाकी रवायात को निस्तो नाबूद कर दिया गया। सियासी झगड़ों में सियासी बातें करनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मजीद कहा, सियासी वर्कर को बड़ी इज्जत के साथ जेल काटनी चाहिए। जिन लोगों ने मुल्क के साथ तजर्बा किया वो ठीक नहीं था। जब सारे इदारे नवाज शरीफ के खिलाफ थे तो उसने अल्लाह से इंसाफ की अपील की। पीपल्स पार्टी में टिकट के फैसले पार्लिमानी बोर्ड करता है, कोई खुशफहमी में न रहे। पीपल्स पार्टी में सब एक पेज पर हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह कहते हैं, बिलावल भुट्टो की दुबई रवानगी का पहले से इल्म था। बिलावल भुट्टो के दुबई जाने से कबल इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इजलास में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह शरीक थे। पंजाब में पहली से 5वीं जमात के लिए सिपारों की इशाअत न होने का इंकिशाफ। रवा बरस स्कूलों के लिए कुरानी सिपारों की छपाई फंड्स न होने के बहाने रोकी गई। टेक्स्ट बुक बोर्ड मुलाजमीन की भारी तनख्वाहों और अलाउंसेस के लिए फंड्स मौजूद। सिपारों की छपाई न होने से तलबा की नाजरा कुरान की तालीम मुतासिर होने का खदशा। गुज़श्ता बरस सरकारी स्कूलों में 79 लाख से ज़ायद सिपारे मुफ्त दिए गए। गुज़श्ता बरस सिपारों की इशाअत पर 1.5 अरब के अखराजात आए थे। वजीर आला मोहसिन नकवी को लोग अब मोहसिन मानने लगे हैं। मोहसिन नकवी को पंजाब का शेरशाह सूरी कहा जाना चाहिए। निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मोर्चा सोलंकी का PTV की 59वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। तकरीब में निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, सूबाई वजीर आमिर मीर की भी शिरकत। केक काटा गया। खातून टीचर को हिरासा करने पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाड़काना नसीम मेमन बरतरफ। मोहतसिब बराए वोमन हिरासमेंट ने नसीम मेमन को 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुना दी। जुर्माना अदा न करने की सूरत में नसीम मेमन का शिनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक, जायदाद नीलाम करने का हुक्म। नारोवाल में अमीरों की बारात, नोटों और मोबाइलों की बरसात। जफरवाल के गांव हथवडियां से कला अहमद जाने वाली बारात में लाखों मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी लुटाई गई। मोबाइल फोन्स, परफ्यूम और सूट भी निछावर किए।
وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو لوگ اب محسن ماننے لگے ہیں۔ محسن نقوی کو پنجاب کا شیر شاہ سوری کہا جانا چاہیے۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا پی ٹی وی کی 59ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ تقریب میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، صوبائی وزیر عامر میر کی بھی شرکت۔ کیک کاٹا گیا۔ خاتون ٹیچر کو ہراساں کرنے پر چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاڑکانہ نسیم میمن برطرف۔ محتسب برائے وومن ہراسمنٹ نے نسیم میمن کو 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنا دی۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں نسیم میمن کا شناختی کارڈ اور بینک اکاؤنٹس بلاک، جائیداد نیلام کرنے کا حکم۔ نارووال میں امیروں کی بارات، نوٹوں اور موبائلوں کی برسات۔ ظفروال کے گاؤں ہتھ وڈیاں سے قلعہ احمد جانے والی بارات میں لاکھوں مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی لٹائی گئی۔ موبائل فونز، پرفیوم اور سوٹ بھی نچھاور کیے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج ہے۔ موٹر وے M1 پشاور سے رشقی تک بند کر دی گئی۔ سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے اسماعیلیہ تک بند۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج۔ موٹر وے M1 پشاور سے رشقی تک بند۔ سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے اسماعیلیہ تک بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج برقرار ہے۔ موٹر وے M1 پشاور سے رشقی تک بند کر دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج۔ موٹر وے M1 پشاور سے رشقی تک بند۔ سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے اسماعیلیہ تک بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج برقرار ہے۔ موٹر وے M1 پشاور سے رشقی تک بند کر دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج۔ موٹر وے M1 پشاور سے رشقی تک بند۔ سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے اسماعیلیہ تک بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج برقرار ہے۔ موٹر وے M1 پشاور سے رشقی تک بند کر دی گئی ہے۔